Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samangkena pangajaran pesah matur. Ngireng ret muret seacer eroma sareng epu otabena abi otabena ayah otabena bunda pontut pangajaran pesamaturena bukuna ben alat-alat tulis. Oke. Manabi sabluna acer cek kalau pae maus doa ngireng samangken ustada ade semimpina doaan. Oke, cek kalau pae tojun papekus parapi tundukkan kepalanya, angkat tangannya tengadah. Oke. Ustada mulai. Before we study, let's pray together. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Oke. Terima kasih anak Soli murid kelas 1D. Samangken buku pesamaturena buka kaca nomor 15. Kaca nomor 15 Kak Dintona temana lingkungan sekolah. Oke, red murid mirengakis baca ustada deki red murid oleh maca sareng ayah otabenah bunda. Oke. Ngidingaki caretana guru ben ngalakone tugas mitorot petotu guru. Oke, lanjut. Lingkungan sekolah. Ima murid kelas setong. Ima bede sekolahan. Sekolahan bede buku, meja, korse, papan tulis. Murid acer sekolahan, murid bede dalam kelas, murid ka sekolah nyambi buku, nyambi poklot, setip. Sekolah na ima bersih, sekolah na ima bagus, tapi orang sekolahan kotu norok aromat. Lingkungan sekolah sopaja bersih, bagus, tor nyaman. Oke, lanjut nak ki. Kaca nomor 16. Ngireng red murid buka kaca nomor 16. Neng kaca nomor 16 Kak Dintona bede pertanyaan dari Ustadzah. Nomor situng sampai nomor 5. Sero mawi situng. Red murid oleh ngolati ka layar ustadzah. Neng layar ustadzah Kak Dinto beda soal. Deki salastarena red murid nulis soal sebeda neng layar ustadzah. Tulis bukuna kaca nomor 16 pertanyaan sebeda neng layar ustadzah. Salastarena tulis pertanyaan Kak Dintona pas jawab. Paham? Oke, samangken baca sareng ustadzah pertanyaan sebeda nang layar ustadzah. Nomor situ kelas berempah ima sekolahan. Tores kelu soalah sebeda nang layar ustadzah Kak Dinto tulis ka buku paket kaca nomor 16 Romawi situng nomor situng tulis kelun pas jawab. Kelas berempah ima sekolahan. Titik kelas sapunapah jawab. Jawab nana manabi red murid tak enga oleh ngolati yade
bukunah kacah nomor 15. Paham? Oke. Nomor 2, seputaki telok reng pereng sebede sekolaan. Tulis boleh soalah bukunah kaca nomor 16, tulis boleh pas jawab. Oke, nomor telok samangken. Seputaki telok pakakas sekotu sambi murid ke sekolahan. Tulis boleh kelu soalan nomor telok ke buku pakete kaca nomor 16 Romawi situng nomor telok. Pas jawab nak ki Manabi Lestari samangken nomor 4. Berema ka bede enah sekolah enah ima. Tulis boleh ka buku pakete Romawi situng nomor 4. Samangken nomor 5 terakhir. Pasera sekotu aja ke lingkungan na sekolah sopaja perse bagus tor nyaman. Pasera nak jawab. Oke, samangken elayara ustada Kak Dinto bede kemper tabena pakakas sambi murid ka sekolahan. Deki red murid akemper neng kacah nomor 16 Romawi 2 bede kotak-kotak. Kotak-kotak putus-putus ke riseh deki red murid kemper. Misalnya red murid kemper poklot nomor situng. Oleh kemper poklot pas bebenah beri nyamah poklot. Dek nikah paham nak? Semakin pindah ke nomor 2. Misalnya red murid kemper buku na pas bebena beri nyamah buku. Faham? Sampai ke nomor 4. Manabi Lestari kemper kapi dari nomor situng 2 telok 4. Manabi Lestari kemper beri nyamah bebena pindah semakin Romawi telok. Romawi telok Kak Dinto nak bede kemper. Tapi elayara ustada Kak Dinto ustada nerangaki ke lunak sopajeh red murid ngarteh ben faham. Kapi orang sekolahan kotu aromat ajege reng pereng tak oleh parosak. Reng pereng sebeda sekolahan. Misalnya papan toles kebai kuru ngajar ben noles pangajaran. Mana bideki ampon red murid seajar eroma ampon bisa asakolah deki oleh arabet reng pereng sebedeneng sekolah anak akatia papan toles kunana papan toles Kak Dinto nak kebai kuru ngajar ben nulis pangajaran. Paham? Lanjut samangken posapo Kak Dinto nak kebai kelas kotor kotu esapoe sopaje bersih. Posapo Kak Dinto kebai ngangkui asapuan kelas ota beruangan bersih. Sekotor sopaje kelas ota beruangna bersih. Oke. Samangken lomare Kak Dinto nak kebai Lomare Kak Dinto kebai kenang nyimpen buku dalam kelas. Kebai nyimpen buku dalam kelas. Oke. Deki red murid manabi pon ampon asakolah dalam kelas Kak Dinto bede lomare tapi kunana kebai nyimpen buku dalam kelas. Oke, lanjut. Samangken bede meja. Ben korse kunana meja Kak Dinto nak murid nulis atas meja. Deki manabi red murid masuk ke sekolahan red murid nulis nang atas meja. Cek nulis nang bebe tabena nang keramik male tak kotor seragam mah misalnya. Oke. Samangken korsu Kak Dinto nak kebai tojuan guru ben murid sekolahan. Oke.
Lanjut. Samangken lastare terangaki bi ustadzah red murid ngerjaaki soal sebedeneng kacah nomor 16 sampai 17. Misalnya saya nomor 16 Romawi telo tolesaki nyamana bareng sebebena gemper. Nah, neng Romawi telo kadinto nak bede gemper. Se nomor situng kak dinto gemper lomare, tapi gemper lomare na kak dinto celeng. Berna celeng sebedeneng buku paket red murid. Se nomor 2 gemper pon apa panika nak? Tulis nyamana gemper kak dinto sabe neng titik-titik. Mana bila stare buka kaca nomor 17 kak dinto bede gemper se tunjuk bi huruf gemper pon apa kak dinto nak tulis nyamana pon apa kak tulis sabe neng titik-titik. Se nomor 4 bede gemper cuken gemper pon apa kak dinto nyamana tulis bebena neng titik-titik. Se nomor 5 seterakhir gemper pon apa panikana nyamana tulis sabe se neng titik-titik. Oke. Latihan 16 sama 17 itu dikerjakan nak ya. Oke. Terus bebena kak dinto bede kesimpulan. Nomor situng kapi orang sekolahan kotu apon apa nak titik-titik reng bereng tak oleh rosak. Kotu apon apa gele penjelasan ustadzah tulis jawab nang titik-titik. Nomor 2 murid sareng guru toju kak dima tulis jawab nang titik-titik. Nomor 3 nyamana bereng seakuna kebe nyimpen buku dalam kelas iya Arya nyamana bereng gele kenapa nak tulis nang titik-titik. Samangken nomor 4 kelas sopaje bersih kotu epon apain titik-titik jawab. Nomor 5 guru ngajar ben nulis kak dima tulis titik-titik. Manabi ampon lastare jawab satejana tugas sederi kaca nomor 16 sampai 17 red murid oleh foto kirimaki ke ustadzah. Paham? Oke, terima kasih muridnya ustadzah matur sakalangkong. Murid kelas tong D, anak yang solih, semangat terus belajarnya di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Ustadzah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.